Welcome to New Ink Classes by Akenshar. The students and viewers, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରି ମାଇ ମଦର ଚାପ୍ଟରଟିର ୟୁନିଟ୍ 2 ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ମାଇ ମଦର ୟୁନିଟ୍ 2 ରିଟନ୍ ବାଇ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍, ଯିଏକି ତାର ଫୁଲ୍ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ସ୍ପେନ୍ସର ଚାପ୍ଲିନ୍, ଯିଏକି 1889 ବା 1889 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ 1977ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ କମିକ୍ ଆକ୍ଟର, ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜର। ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଜିଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ନେମ୍। ସେ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ନେମ୍କୁ ନେଇକରି, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍। He was one of the most creative. He was one of the most creative and influential personality of the silent film era. Silent ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଏସଲେସ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଭଏସଲେସ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଏରା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ମଧ୍ୟ, କମ୍ପୋଜର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। এই যে লেখাটা আমি পড়িବାକୁ যাଉଛେ, এই লেখাটা আমি পড়িବାକୁ ଯାଉଛେ, এই ଲେଖାଟି ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାଇମ୍ ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ସ୍ଲାପଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲାପଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବା ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଇଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ହାସ୍ୟରତ୍ନାତ୍ମକ ନାଟକ କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଅଦର ଭିଜୁଆଲ କମେଡ଼ି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଦେଖିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ୟୁନିଟ୍ 1ଟି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଚାଲ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 କଭର କରିବା। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ୱାର୍ମଅପ୍ରେ କିଛି ଅଛି କି। Read the following unit of the text and note how Chaplin made the first appearance on stage. ଆମେ ତାହେଲେ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ କେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ବା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ୟୁନିଟ୍ 1 ବିଷୟରେ ମୁଁ ହିଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରଥମେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେପାରେସନ୍ କାରଣ କେମିତି ଥିଲା ଯେ ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାପା ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ନିଜେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଜାଗ ନଥିଲେ। କହିପାରିବା ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଜଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ହେଇଥିବ, ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେପାରେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ବି ଜଣେ ଭୋଡାଭିଲିଆନ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭଲ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ର ବା ଡ୍ରାମାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ, ଯିଏକି 40 ପାଉଣ୍ଡ ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ୱିକ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇବାର କାରଣ ହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେପାରେସନ୍ ବା ଡିଭୋର୍ସ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଯିଏକି 25 ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ୱିକ୍ଲି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ସଫର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବୋଧେ ସେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାଆ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ। ହଁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଇଲ୍ ଫେଟ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଥିଲା ବା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇନଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଜଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିକେ ମୁଁ ପୂର୍ବାଭାସ କରିଦେଲି ଯେ ଏହା ଘଟିଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1ରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି। It was owing to her vocal condition that at the age of 5 I made my first appearance on the stage. It was owing to her vocal condition. Her means mother's vocal condition। କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବା ଗଳାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରାଇଜ୍ କରୁଥିଲା। ଥରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାସ ଧରି ଭଲ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର କାରଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ବୋଇଂ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଲୋକ ଫଷ୍ଟୋ କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପେୟାର ହେଇଥିଲା ବା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। So it was owing to on her vocal ଯେ ତାଙ୍କ ଭୋକାଲ କନସେପ୍ଟ ଖରାପ ରହିଥିବା କାରଣରୁ that at the age of 5 ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ I made my first appearance on the stage। ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଡେବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ମାଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଭଏସ୍ ଖରାପ ପାଇଁ, ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ଦିନ ବି ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
Mother usually brought me to the theater at night. Mother usually brought me. माँ तांको सांगरे नहीं आसुଥିଲେ. Usually brought me to the theater at night. In preference of to living me alone in the rent rooms. In preference to living से पसंद करथिले me alone मते एका छाड़ीबा अपेक्षा मते से रेंट घरे एका छाड़िया प्रिफरिंग मी टू लिविंग एलोन से कौन करुଥିଲେ मते भड़ा घरे एका छाड़ीबा अपेक्षा तांको सांगरे नहीं आसुଥିଲେ. थिएटर एट द नाइट इन प्रिफरेंस टू लिविंग मी एलोन इन थिएटर रूम्स से मतलब सांगरे नहीं आसुଥିଲେ. कहबार तो जते से जाउଥିଲେ थिएटर गीत गाया पे प्रोग्राम को जाउଥିଲେ सेतले से कौन करुଥିଲେ ना मते भड़ा घरे एका छाड़ू नथिले बरं तांको सांगरे नहीं आसुଥିଲେ इन द रेंट रूम भड़ा घरे. She was playing the canteen at Aldershot. ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ. ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କହିପାରିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହେଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଦେଇଥାଏ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ. ଆଲ୍ଡରସଟ୍ ଆଲ୍ଡରସଟ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ବା ସହର ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରିବା ନାଇଁ କି. ଆଲ୍ଡରସଟ୍ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ସହର. ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ए ग्रबी मीन थिएटर ग्रबी माने नॉर्मली आम बुझीपर मैला अपरिष्कार पोकजोक रोचा नहीं कि सी तो गोटे कैंटीन किंतु से कैंटीन टे एत परिष्कार हाइजेनिक जिनस किसी नाला कहुपे ग्रबी मीन थिएटर बोली कहुच्छी. मीन तो नेगेटिव सेन्स निगला ग्रबी मैंने कमन कथा कहीपर मैला अपरिष्कार जगह बोली कहीपर जो पोकजोक सालबल होता बात ये कहुपे नहीं कि गोटे अपरिष्कार अनहाइजेनिक गोटे प्लेस था से गोटे कैंटीन से कैंटीन माँ गीत गाँव स्पेशली से थिएटर कौन करूला मीन थिएटर कैटरिंग मोस्टली टू सोल्जर्स नहीं कि ये थिएटर स्पेशली से सोल्जर मान को कैटरिंग करा परसा जाऊला सर्व करा स्पेशली सोल्जर मान को देखा जाऊला ये कैटरिंग करा स्पेशली क्या ना सोल्जर मान को ये कैंटीन बेसी परसा जाऊला खाद्य परिवेशन करा से ही गीत गाँव. दे वर ए राउडी लॉट एंड वांटेड लिटिल एक्सक्यूज टू डेरिएट एंड रिडिकुल. दे मीन्स द सोल्जर्स दे वर राउडी लट दुष्ट प्रकृतिर गुंडा बदमाश प्रकृतिर से माने थिले नहीं कि राउडी अर्थ कौन गुंडा मा बदमाश प्रकृतिर आर्मी ना से व्यवहार से राउडी व्यवहार करते. एंड वांटेड लिटिल एक्सक्यूज टू वांटेड लिटिल एक्सक्यूज बा किसी असुविधा शुणु नथिले टू डेरिएट एंड रिडिकुल. डेरिएट करा माने से कमेंट पास करी कहबा दुनिया कथा आलोचना करे उपहास करबा. डेरिएट मीन्स उपहास करी कहबा. डेरिएट मजाथटा करवा उपहास करने को टिके भी पछघुंचा दौ नथिले. एंड वांटेड लिटिल एक्सक्यूज टू डेरिएट एंड रिडिकुल से माने मजाथटा उपहास करने टिके भी पछघुंचा दौ नथिले. टू परफॉर्मर मान जो मैंने जाऊे से आल्डरसट रे परफॉर्म करने गीत गाया कौन प्रोग्राम करने टू परफॉर्मेंस आल्डरसट वाज ए वीक ऑफ टेरर. आल्डरसट वाज थिला ए वीक ऑफ टेरर साप्ताहिक आतंकर कारण थिला. वीक ऑफ टेरर साप्ताहिक आतंक. टेरर मान क्या वीक मान सप्ताह जानी टेरर मान आतंक साप्ताहिक आतंक कहवा अर्थ कौन से पिले जिते सब ये प्रोग्राम गुड़ा करा डांस प्रोग्राम हो गीत प्रोग्राम हो थिएटर प्रोग्राम हो सब आर्टिस्ट मानक वीकली पेमेंट करा गोटे सप्ताह एंगेज रोते वन वीक थिएटिकल एंगेजमेंट करा से गोटे वीक गीत गाँव डांस करुले यात्रा परफॉर्मेंस करुले. से वन वीक जो आर्टिस्ट जनक जाऊला से परफॉर्म करने से गोटे आतंकर सप्ताह था कहुला. वीक ऑफ टेरर आतंकर सप्ताह कारण से जेहेतु आर्मी मान को गीत परिवेशन करते नाच परिवेशन करते खाद्य परिवेशन जहाँ भी कराऊ नहीं कि जेहेतु आर्मी मान को करुले से छोट छोट भूल को शुणु नथिले बेखातिर करुले खराब व्यवहार परिहास भावभंगी व्यवहार करते कौन प्रकार खातिर क्या करू नथिले टिके भी एक्सक्यूज करू नथिले. I remember standing in the wings. I remember मोर मन अच्छे आई द राइटर चार्ली चैपलिन. रिमेम्बर स्टैंडिंग इन द विंग्स. विंग प्ले हूँ स्टेज बैक साइड रे थिबा गोटे अनसीन पैसेज बा स्थान बा जगह जोठी को प्रायतः कलाकार माने ही बसिकी स्टेज को देखिपारे किंतु बाहर कौन लोक ऑडियंस ताकू देखी पारती नाही. से स्टेज गोटे सैड्रे गोटे एंगल को रही अनसीन पैसेज बोली कह जाए अनसीन प्लेस एरिया बोली कह जाए जो केवल कलाकार मान ही गोटे परफॉर्म आक्ट कलापर से किसी समय रेस्ट नहीं था किसी समय कटन से जगह जाकर से विंग टी ही जिते राइटर निजे रही देखुले विंग्स व्हेन मदर्स भॉइस क्रैक जिते माँ भॉइस क्रैक कर अर्थात भॉइस टिके शुभी नाला भॉइस टिके क्लीयर हो नाला भॉइस शुभी नाला
एंड वेंट इन टू व्हिस्पर आस्ते आस्ते माँ भॉइस कौन है व्हिस्पर होगा साउंडलेस हो जाता से कहते मुझे विंग रे ठिया देखुली मोर भल मन अच्छी विंग रे ठिया देखी हठात माँ भॉइस क्रैक होता भॉइस आस्ते आस्ते व्हिस्पर आड़ गति करता ठीक से बेले द ऑडियंस बिगान टू लाफ एंड सिंग फल्स्टो देखिली ऑडियंस माने थे ऑडियंस माने दर्शनकारी माने से आस्ते आस्ते कौन हसीबा टू लाफ एंड सिंग फल्स्टो फल्स्टो माने कृत्रिम भयस करके गीत को कमेंट करके इमिटेट करके गाइबा हाँ कृत्रिम भयस कर गीत टी इमिटेट कर गाइबा फल्स्टो गाइबा कृत्रिम स्वर गीत टी गाइबा बारम्बार कले टू मेक कैट कल्स एवं से कैट कल करते माने पछरु रहीकि किसी अलग भाषा यूज करके कमेंट करवा चिल्लेबा यार सर कथबार्ता करवा भेरी कमन हुईसिल मारिबा इट्स भेरी कमन मार्केट कैटलग करिया माने पछरु रहीकि जन कमेंट मारिबा हुईसिल मारिबा बा जो कानगुंजन कथबार्ता करवा जन को अफेंडेड कला भली जन को हरण कला भली एभली सेठी हवा आरंभ हो जाता जेहेतु माँ का भॉइस क्लीयर नाला भॉइस क्रैक कर जाता भॉइस व्हिस्पर ट्रांसफर हो जाता से यहाँ आस्ते आस्ते सेठी एमती कमन हवा आरंभ हो जाता It was all vague and I did not quite understand. It was all vague, meaningless थिला. I did not quite understand. मैं किसी बुझी भी पारु नथिली कौन होउथिला. vague थिला. It was all vague माने बहुत खराब तो होउथिला किंतु मैं किसी बुझी पारु नथिली कौन होउथिला. What was going on? Actually कौन होउथिला मैं किसी बुझी पारु जानि पारु. That vague. vague थिला माने खराब जिनस होई परिबो नेगेटिव सेंस नहीं परिबा. मु किसी बुझी पारु एक्चुअली कौन होउची. माते गीत गाई पाले ता वॉइस क्रैक हो गेला वॉइस व्हिस्पर हो गेला. ये लोक माने हसुछंती रिडिकुल करूछंती मजा थट्टा उडौछंती कमेंट मारुछंती व्हिसलिंग करूछंती बोइंग करूछंती ए कथा गुडा से ठीक रे बुझनले काहे केमिते होउची से वास्तव रे किछि ठीक रे बुझी पाउ नथले कौन एक्जेक्टली होउची बट द नॉइज increased until mother was obliged to walk up the stage. The noise increased. ए जो फर्स्ट हो हुइसलिंग हो बोइंग हो एटा बंद हो नाला नॉइज इनक्रीज बरं बढ़ी बढ़ी चलीला अंटिल मदर वाज ओब्लाइज टू वाक अप द स्टेज वाक अप पलि आसते स्टेज रु नहीं देखा जाता जे आस्ते आस्ते मदर कौन कले बाध्य होकर स्टेज छाड़ी बाहर को पलि आसते विंग को पलि आसते कहना सी न आसला पर्यंत से जो लोकंर जो खराब व्यवहार कंटिन्यू कर चलीला बोइंग हो हुइसलिंग हो फास्ट कैटकलिंग हो सब किसी कंटिन्यू आस्ते आस्ते बढ़ा लगे से पर्यटन देखा जाता से माने केबे भी चुप हो रही नथिले जेते माँ आसिले माँ स्टेज रु न आसला पर्यंत से माने सेमिति कंटिन्यू कर चली When she came into the wings, she was very upset and argued with the stage manager. When she came into the wings, जेतेबेले से wing को आसिले, she means the mother came into the wings, जेते माँ आसिले, she was very upset. से बहुत upset थे, बहुत मन दुख थे, भांगी पड़ी थे, and argued with the stage manager. से आसी कौन कले जुक्ति तर्क भी करथिले argued with the stage manager. Stage जे manager दायित्व थे, ताकि तो argument मध्य करथिले. Who having seen me, किन्तु से मते who means से क्या कहा जाए who stage manager having seen me perform जे कि देखी छंती मते किछि परफॉर्म कि एक्शन करिवार बिफोर मदर्स फ्रेंड्स मदर का सांग मान आगे बा मदर का सांग का आगे से किछि परफॉर्म करियारे देखी छंती सी स्टेज मैनेजर देखी छंती सेड मते कहिले कौन कहिले समथिंग अबाउट किछि कहिले मो विषय अबाउट लेटिंग मी गो ऑन इन हर प्लेस गो इन लेटिंग मी जीवाकू अनुमति जीवाकू अलाउ दिया कह जाता जे आपण तांको जीवाकू दियंतु गो ऑन इन हर प्लेस अर्थात तांकरी स्थान रे मते पठेया पई से स्टेज मैनेजर मां को कहिले से क्लियर करी कहिदेले से बोधे किछि मां साने कथाटा कले एवं लेट मी गो ऑन इन मते जीवाकू अनुमति देबा कहिले काकू मां को जे तमे तम जगह रे तम पुओ को सेठी की पठाओ शेयर समथिंग अबाउट लेटिंग मी गो ऑन इन हर प्लेस तांका स्थान इन हर प्लेस तांका स्थान रे मते से स्टेज दिया पई से माँ को किसी एडवाइस देले बा बुझेले एंड इन द टर्मोइल पे कौन कहबा एक्जेक्टली टर्मोइल कहला हम कौन बुझबा इन द टर्मोइल कहले जो घटना हट्टगोल चलीला पाटितुंड हो हला चलीला नहीं कि इन द टर्मोइल हट्टगोल आई रिमेंबर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड आई रिमेंबर हिम इज द स्टेज मैनेजर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड मो हाथ मत आगु नहीं जाइए आफ्टर फ्यू एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स द ऑडियंस से मानू अल्प किसी मो विषय इंट्रोडक्शन देला परे एक्सप्लेन कला परे मो विषय मु किए कौन एक्सप्लेन कला परे लिविंग मी ऑन द स्टेज
एलोन मत स्टेज रे एका एका छाड़ी चली आसी किए स्टेज मैनेजर से माँ सहित कथा होते माँ को मत परमिशन कही तुम पुओ को परमिशन दिए से तुमरी स्थान में स्टेज को जातु तापर से मत हाथ धरिकी से स्टेज को नहीं जाते अल्प किसी मो विषय लोक जन सारापर ऑडियंस को जन सारापर मत एका छाती से पलि आसी and before a glare of footlights and faces in the smoke and before a glare of footlights glare प्रबल लाइट जेहेतु थिएटर गुड़ाक प्रबल तेरछा लाइट जो पड़े ग्लेयर ऑफ फुटलाइट एंड फुटलाइट गुड़ा कौन हो ग्लेयर ऑफ फुटलाइट माने जो आलोक छिटा पड़ूला प्रबल आलोक छिटा पड़ता फुटलाइट को गुड़ाक स्टेज रे फ्रंट एज जो रही था सब विभिन्न गुड़ा लाइट गुड़ाक स्टेज माने स्टेज एक्जाक्टली कुछ फ्रंट एज गुड़ाक विभिन्न लाइट लगी था सब लाइट ग्लेयरिंग लाइट से मो पर पड़ूला एंड फेसेस इन स्मोक मुझे किसी देखी पार्थी किसी लोक मुह भी देखी पार्थी ग्लेयरिंग फुटलाइट सहित मुझे लोक मुह देखी पार्थी बट दोज आर इन स्मोक सब मुह गुड़ाक धुआलिया धुआ अर्थात जेहेतु से मैंने आर्मी आउ राउडी लट बोली कहुई से बोधे समस्त स्मोक कर चली प्रबल धुआं सो धुआं धुआं भितर धुआंमय परिवेश भितर से किसी लोक ठीक देखी पार्था मुह को से धुआं देखी पारी आई स्टार्टेड टू सिंग मुझे एक परिवेश ग्लेयर ऑफ फुटलाइट प्रबल आलोकर छिटा तिरछा आलोक मो पर पड़ चली मुझे समय किसी लोक देखुली जो मुह को धुआं रही कहते क्लीयर कहते मे भी सिगारेट अन्य किसी पिका जहाँ भी टाणु से धुआं से मुह पूरा रुतला देखा से परिवेश सी गीत गाइबा स्टार्ट करदे आकम्पानीड बाय द ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक स्टाफ नहीं ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक स्टाफ सहित से गीत टी गाइबा को आरंभ कले व्हिच फिडल्ड अबाउट जोटा कि ठीक रे ताल दे पारि नथला फिडल अबाउट ताल बा मेल न देकी चलवा से तो गाइबा आरंभ कर देथिले ऑर्केस्ट्रा किंतु तांकर जो म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक पार्टी आंकर गीत सहित फिडल करि पारला नाही बा ताल दे ठीक रे चली पारि नथिला अंटिल आई फाउंड माय की माने एग्जैक्ट स्वर बा लय फेरी पाइला पर्यंत से ठीक रे फिडिला होतला अर्थात एक्सट्रा किसी समय गीत में ताल दे पार ठीक रे किस समय पर से नॉर्मल स्टेज को पलि अर्थात से ताल वाला फेरी पाई और ठीक रे गाइबा को आरंभ करते इट वाज ए वेल नोन सॉन्ग कॉल जैक जोन्स गीतटी कौन था वेल नोन सॉन्ग कॉल जैक जोन बोली कहे गीतटी था वेल नोन सॉन्ग गोटे गोटे गीतटी था कौन था जैक एंड जोन बोली कहे जाउची भल गीतटी था हाफ वे थ्रो ठीक ए शावर ऑफ मनी पावर्ड ऑन टू द स्टेज हाफ वे थ्रो अधारे मो गीतटीर अधारे हाफ वे थ्रो मो गीतटीर अधारे ए शावर ऑफ मनी पावर्ड ऑन टू द स्टेज स्टेज रे टंकार वर्षा जमी हो जाता शावर ऑफ मनी टंकार वर्षा जमी शावर आसाला पावर्ड ऑन मी मो पर पावर्ड ऑन टू द स्टेज स्टेज रे अजाड़ी दि जाता पावर्ड ऑन ढाली देवा नहीं कि देखा जाता जे मो गीतर अधारे स्टेज रे टंका जमी अजाड़ी दि जाता इमिडिएटली आई स्टॉप्ड एंड अनाउंस्ड दैट इमिडिएटली हठात आई स्टॉप्ड मोटे जाइए एंड अनाउंस्ड दैट एवं डिक्लेयर करदेली अनाउंस करदेली जे आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स मुझे डिक्लेयर कर टंका एत गुड़े टंका स्टेज को फोपाड़ी दिगला मो टंका अजाड़ी दि जाता टंकार वर्षा मो पर हो जाता मुझे कौन डिक्लेयर कली आई वुड पिक अप द मनी फास्ट आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट आई मीन्स राइटर मु आग टंका कलेक्ट करे गोटे सारे एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स पर गीत गाइबी सिंग आफ्टरवर्ड्स दिस कॉज्ड मच लाफ्टर एटा मध्य बहुत हसर कारण पलटि दिस कॉज्ड मच लाफ्टर द स्टेज मैनेजर केम ऑन विथ ए हैंडकरचिफ सेतिकी बेले को द स्टेज मैनेजर एत गुड़े टंका पड़ जाता लोक मैंने तो सेतिकी बेले स्टेज मैनेजर केम ऑन विथ ए हैंडकरचिफ गोटे हैंडकरचिफ धरिकी आसी एंड हेल्प्ड मी टू गैदर इट अप मत साहाय्य करते टंका एकाठी गदेवाई से मत साहाय्य करते आई थॉट ही वाज गोइंग टू कीप इट मुझे भावुली आई थॉट ही वाज गोइंग टू कीप इट से बोधे सबुतक टंका रखी पकेबे मुझे भाभी दिस थॉट वाज कन्वेंट टू द ऑडियंस यही कथाटी कौ कथाटी जे स्टेज मैनेजर बोधे टंका गुड़िक सब रखी पकेबे यही कथाटी ऑडियंस को जन एंड इनक्रीज देयर लाफ्टर से आहरी हसी थे जिते जन बोधे लगुच बोधे स्टेज मैनेजर सब टंका रखी पकेबे यही कथाटी ऑडियंस मान जन जहाँकि अनेक आनंद बा खुशीर कथा होता लोक आहरी हसी स्पेशली व्हेन ही वॉक्ड अप विथ इट टू मी anxiously following him मु कौन करी स्पेशली व्हेन ही वॉक्ड अप विथ इट विथ मी से मो सहित चलिक जाते टंका धरिकी से मो सहित जाते anxiously allowing me आउ
ଫଲୋଇଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ବୋଧେ ଟଙ୍କା ତ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତକ ଧରିକି ବା ସେଇ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଥର ଟଙ୍କା ଧରି ସେ ମୋ ପଛେ ଆଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। increased after, especially when he walked off with it, ତାହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ with me anxiously following him, ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା କାଳେ ସେ ନେଇଯିବେ ଭାବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। Not until he handed it to mother did I return and continue to sing. Not until ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ତକ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସୁନଥିଲି। ସେ ମାଆକୁ ଟଙ୍କା ତକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି and continue to sing, ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। I was quite at home, no doubt ମୁଁ ଘରେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲି। I talked to the audience, ମୁଁ ସେଠି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ନାଚିଲି and did several imitations, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁକରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି, including one of mother's singing or Irish march song, ଏପରିକି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇରିଶ ମାର୍ଚ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗାଇଥିଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଫଲୋଜ୍, ଏଇ ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ମା ଗାଆନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଏଇ ଗୀତଟିକି ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ କର୍ମାଲ ଯେତେ ଗୋଟେ ଆଲ୍ଡର ସଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲି କ୍ୟାଟରିଂ ଟୁ ଦ ରାଉଡ଼ି ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ଆର୍ମି ଉପରେ ଗୀତଟି ବୋଧେ ଥିଲା। এই ଆଇରିଶ ଗୀତ ତ ହୁଆର ମିନିଂ ବୋଧେ ଆମେ ଠିକ୍ରେ କନଭର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବେଟର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ମା ହିଁ ଗାଇଥିଲେ ଆର୍ମିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। and in repeating the chorus exactly ମା ଯେମିତି ଗାଇଥିଲେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି in all innocence I imitated mother's voice, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇନୋସେନ୍ସର ସହିତ I imitated mother's voice, ମାଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିଥିଲି। କ୍ରାକିଂ ଆଣ୍ଡ, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଯାଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେମିତି ଗାଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କଲା ପରେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। ମାଆଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଥିଲି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ଦେର୍ ଆର୍ ଦ ଲାଫ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିୟର୍ସ ଦେନ୍ ମୋର୍ ମନି ଥ୍ରୋଇଂ, ସେମିତି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନୁହଁ, ବରଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଦେର୍ ଆର୍ ଦ ଲାଫ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିୟର୍ସ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୋର୍ ମନି ଥ୍ରୋଇଂ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ତାପରେ ବର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଗାଇଥିଲେ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି, ଏପରି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇରିଶ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜାଗାରେ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମଦଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଗାଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଥର କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା, ହ୍ୱିସ୍ପର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ, କ୍ୟାଟକଲିଂ କରିଥିଲେ, ବୋଇଂ କରିଥିଲେ, ହ୍ୱିସିଲିଂ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଇଟର ଯେଉଁ କାମଟି କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। And when mother came on the stage to carry me, ଯେତେବେଳେ ମା came on the stage କୁ ଆସିଲେ to carry me up, ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ, her presence evoked tremendous applause, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଇଭୋକ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବା ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ବା ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଇଭୋକ୍ଡ ଟ୍ରେମଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଲସ୍ ତାଳି, ଟ୍ରେମଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଗୀତ ଗାଇକି ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାଆଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କଲି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ରିମାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୋ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ବା ମୋ ଉପରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ମୋତେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ। ଇଭୋକ୍ଡ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେମିତି ସେଭଳି ସେଇ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ତାଳି ମାରିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଜାଗାରେ। That night was my first appearance on the stage and mother's last. ସେଇଦିନ ରାତିରେ that was my first appearance, ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ। ସେଇଦିନ ରାତି ଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୋର ଥିଲା ଆରମ୍ଭ। When the fates deal in human destiny, ଯେତେବେଳେ ଫେଟ୍ ବା ଭାଗ୍ୟ ଡିଲ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା,
दे हिड नेदर पिटी और जस्टिस से माने कहीं पिटी दया बा न्याय कथा चिंता करते ना जहाँ को जहाँ मिलबार थी जहाँ को जहाँ भोगीबार थी ताकू तो निश्चित भोगवाक पड़ो अर्थात कहवा अर्थ या डेस्टिन बा जहाँ को कहीपर फेट जहाँपाई जमीती अच्छी जहाँ भाग्य जहाँ लिखाई ताकू निश्चित भोगवाक पड़ो से धनी हो बा गरीब हो कहाँपाई दया नहीं कहाँपाई माया नुहे दस दे डील्ट विथ मदर्स दे ये जो फेर कथा कहगला से माने महासंघ सहित एमती व्यवहार करते यही असुविधार माँ सम्मुखीन होते सी नेभर रिगेन्ड हर भॉइस से केबे भी भॉइस और फेरी पारे ना अर्थात माँ भॉइस और केबे भी ठीक है ना आज ऑटम टर्न टू विंटर जो ऑटम सीजन आस्ते आस्ते विंटर सीजन ट्रांसफर कर जाए सो आवर आम माँ का भॉइस सो आवर सर्कमस्टांसेस टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स आम परिस्थिति सर्कमस्टांसेस आस्ते आस्ते बैड रु ओर्स को पड़ा अर्थात अधिक अल्प क्षति अल्प असुविधार अधिक असुविधार को गति कला अल्दो मदर वाज केयरफुली दो जदियो माँ बहुत केयरफुल थे ये हु सेव्ड लिटिल मनी माँ केयरफुल थिला किसी टंका सेव करते दैट वेरी सुन भ्यानिश्ड जहाँकि खूब शीघ्र सरी जाइला जेहेतु माँ थिएट्रिकल एंगेजमेंट कटिगला आम इनकम सोर्स किसी ना बापा से मरी सारी बापा कौन इनकम नाला बापा जेहेतु मरी सारी बापा किसी पाइबार नाला सो एम माँ पुओ चलियापी बहुत असुविधार सम्मुखीन होते माँ जहाँ किसी अल्प सेव करते सब सरी जाइला आज डीड हर ज्वेलरी एंड अदर स्मॉल पोजेशंस व्हिच शी फाउंड तो से नुहे माँ किसी ज्वेलरी रखी अदर पोजेसन रखी संपत्ति पाखे ताकू सी कौन करते पावन बंधक सूत्र रखीदे पावन इन ऑर्डर टू लिव बंचापी से बंधक सूत्र रखीदे से सरीगला ना मुकली पारे ना ठीक रे चली पारे ना से पाखे रही पारा ना से बंधक सूत्र रखी हाथ रू चलीगला जेहेतु इनकम सोर्स किसी नाला से आउ कि रास्ता भी नाला होपिंग ऑल द व्हाइल दैट हर वॉइस वुड रिटर्न यही गोटे आशा थिला जे तांकर वॉइस आज नहले काली हुए तो फेरी आसीबो किमिति सेमिति किछि हे नथला मां को वॉइस रिगेन करी नथिला जो स्टूडेंट्स यूनिट 2 इज आल्सो ओवर हियर जो माने एबे भी मो चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज सुन एज पॉसिबल बेल आइकन को निहाती भाव में क्लिक करंतु जेमिति कि मो पठौथुवा सब इंपोर्टेंट वीडियो तमन पाखे निश्चित पहुँच पारिबो जदि सतरे वीडियोटी भल लागुछि तमे सहजरे बुझी पारुछ एही लाइन को सहजरे बुझी पारुछ प्लीज ताको लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट मत दियंतु थैंक यू स्टूडेंट्स।